Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Gihaya nga patayng lawas na ugdaw sa sunog sa lungsod sa Cordova kagahapon. Byron Garcia, igsuon ni kanhi Governor Gwen Garcia, gipasakaan og kasong cyber libel. 500 peso Noche Buena budget sa DTI, igora suma sa manindahay sa carbon. Ulo sa 24 anyos nga single mom, gimartilyo sa iyang kanhi hinigugma. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, gihaya nga patayng lawas lakip sa naugdaw sa pagkasunog sa usa ka panimay didto sa lungsod sa Cordova kagahapon adlaw. Base sa investigasyon, ang igsuon sa namatay nagdagkot og egtre nga katol sud sa kwarto nga mao'y gitan-aw nga hinungdan sa sunog. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Ferreira. Doble ang kasakit nga gibati karon sa usa ka 57 anyos nga inahan nga si Mirna Baguio Salazar tungod kay dili lang ang ilang panimay ang naugdaw sa niulbong sunog kagahapong adlaw apan lakip na ang patayng lawas sa iyang anak. Ikatulong adlaw kagahapong adlaw nga gihaya ang patayng lawas ni Krishna Baguio Salazar, ang 35 anyos nga anak ni Mirna nga namatay tungod sa goiter og pneumonia. Sa dihang niulbo ang sunog sa ilang panimay sa sitio Sambagan, Barangay Pilipog, Cordova, pasado alas 5:40 sa hapon. Ang mong panimay gipanag-iya sa inahan ni Mirna nga si Andresa Baguio ug didto lang sila nakipuyo. Sigon pa ni Mirna nga sawa pang insidente, gikan siyang nagpalit og tambal para sa iyang usa ka anak. Apan siyang pagbalik, usa ka anak niya ang nagpahibaw nga nasunog na ang ilang panimay. Diha na lang niya nahibaw-an nga ang usa niya ka anak nagdagkot og katol og egg tray sulod sa kwarto ug wa kini mabantayi nga nisiga nga mo itan-aw nila nga hinungdan sa sunog. Gisuwayan pa pagsalbar ang patayng lawas apan wa na kini makuha tungod sa kakusog sa kayo. Mo kusugin kayo ma'am ya pagtanaw sa kong anak pagkatontol. Dinagi mapun mayang na. Sunog yun yung lawas. Nagbitay na yung ulo, ma'am. Dito dito ko na sakitan. Di ko nga naman niya. Yung sama yung pisay. Ipit niya yung paiga. Patay na yung ipanglaw. Kasi dako ang dami. Kasa magwani. Dako ngayon kong problema. Naamong ba ang balay lang, mama. Sumapa ni FO1 Hinaro Bimil Jr., ang fire investigator sa Cordova Fire Station, nga nadawat nila ang alarma alas 6:09 na sa gabi o dali kini nilang narespondihan. Apan usa sa nahimong hagit kanila mao ang kasulunon sa lugar, hinungdan nga na totally damaged good ang panimay. Pag-dispatch sa mo 1810, ningabot mi ngadto sa 3 minutes. Usa mi nakaabot sa fire scene ma'am kay layo mo gubod siya sa karsada, dili siya masulod sa fire truck. So, nagsumpay pa mi sa hose niya, lisod ang agianan. Ibanabanang moabot sa 960,000 pesos ang gibiling danyo sa mong sunog. Kaganihang buntag, nitunol na ang LGU Cordova og 30,000 pesos sa duha ka pamilya, kundi 10,000 pesos niini para sa burial assistance ug gipasalig ni Mayor Cesar Suwan ngadto ni Mirna nga libre na ang pagpalubong sa iyang anak. Apan taliwala niini,
Nanawagan og tabang si Mirna tungod kay aduna pa sila yung mga bayranan sa mga nasunog nga gamit sa punerarya. Problema kay ko ma'am, ang problema na mo ma'am, kanang bayranan sa lungon katong na damage ma'am, pabayran man sa moa ma'am, asa ma'am kwarta ma'am, napagi mga materialis, katong mga suga ma'am, mga mahalon biya tong nya asa pangbayad ma'am. Punerarya na pasagot na. Mahal ka yung ma'am. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mga natalang sunog sa dakbayan sa Sugbo niabot na og 262 gikan sa Enero hangtod sa buwan sa Disyembre karong tuiga. Sagad sa mga hinungdan mao ang overloading sa mga outlet sa kuryente. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Moabot gato sa 262 ang mga natalang insidente sa sunog sa dakbayan sa Sugbo gikan Enero hangtod Disyembre 7 ning tuiga. Sa mong ihap gikan sa Cebu City Fire Office, nasa 35 ka mga tao ang nangaangol, samtang 7 ang natalang patay. Giba na ba na mukabat sa 115 million pesos ang gibiling danyos gikan sa mga sunog nga sagad mahitabo sa mga residential areas. Kung sukit-sukiton ang matag barangay, nakagikan sa Barangay Lahog ang naguna sa adunay labing daghang fire incidents ning tuiga. Gisundan kini sa Barangay Guadalupe, Mambaling ug Dulho Fatima. Matud sa tigpamaba nilang si Senior Fire Officer 2 Wendell Villanueva nga kadaghanan sa mga natalang sunog may kalabutan yun sa sobrang paggamit og kuryente. Ilabi na nga adunay mga panimay ang nigamit og octopus connection sa saksakan. Pero daghan kitag giduga nga mga electrical appliances, daghan tag load gibutang yet ang ato ang electrical wiring sa panimalay very kuan kayo katong gagmay pa kay nga wire. Mong ginisgan nilang Villanueva og sa Cebu City Fire Office ang kanunayong pag-check sa linya sa kuryente sa sulod sa panimay. Tambag pa nila nga mas maayong ipahiling sa lisensyadong electrician ang koneksyon sa linya aron kalikayan ang short circuit. You try to consult the barangay electrician or kanang licensed electrician to assess sa inyong balay para makahatag og sakto nga unsay wire nga paliton para mataod nga ayaw ng kurentisyan kay delikado tana anang electrician yun. Karong holiday season, subsob na usab ang ilang pagkampanya batok sa paggamit og mga ginadilim paboto. Apan kay di man kalikayan ang paggamit sa mga gitugutang firecrackers aron mag-happy-happy, gisusi sa mga kabumbirohan kung asa ang gitugutang firecracker zone sa barangay nga mo i-recommend gadto sa Cebu City Government. Kay naninguhaman sila sa zero fire incidents karong Pasko ug bag-ong tuig, adunay tambag si Villanueva bahin sa alternatibong matang sa pagsaba-saba sa gawas karong Pasko ug bag-ong tuig. Busina sa itong mga sakyanan, turutot, kanang tabon sa kaldero, ato'y pakang-pakang, singit-singit ariya, mag-videoke, kanang other means of creating noise ba. O if the purpose really is to create ikuan lang gid nga saba ba. Gian Navarro, CCTN News. Sakyanan na sunog sa First Mactan Bridge habig sa dakbayan sa Lapu-Lapu kaganinang buntag. Short circuit tungod sa kinikitan nga wires nga mo'y gitan-aw nga hinungdan sa sunog. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Usa ka sakyanan ang nasunog sa First Mactan Mandawi Bridge habig na sa dakbayan sa Lapu-Lapu kaganihang buntag. Nadawat sa Lapu-Lapu City Fire District ang mong alarma alas 10:30 og dali kining narespondihan. Matod ni FO2 Roel Branyanola, ang fire investigator, nga ang atubangan nga bahin ra hinuon sa mong sakyanan ang nasunog. Base sa investigasyon, tulo ang sakay sa mong sakyanan ug gikan sila sa Talisay City. Padung unta sila sa Barangay Marigondon, Lapu-Lapu City aron motambong og party. Apan sa dihang panaog na sila sa Taytayan, nabantayan sa driver nga niasuna ang atubangan sa sakyanan. Iya ang pagnaog mga pagdulog na dito na niya sa matigdag na aso na ang atubangan. O aso niya. No, nanimaho na ko nung buwan, murag guma gani na masunog. No, yung first nga kay niabot man asod ang aso po. Hinuon, luwas ra ang tulo ka mga sakay sa mong sakyanan tungod kay nakanaog ra usab sila dayon. Matod sa fire investigator nga tulo ka buwan nang wa ma-maintenance check ang mong sakyanan ug usa sa gitan-aw nila nga hinungdan nga posibleng gikitkit sa ilaga ang mga wires niini. Napaong radayon ang kayo sulod sa 10 minuto sukad na dawat sa kabumbiruan ang maong alarma. Samtang 16 minuto sa wa pa masunog ang mong sakyanan,
Usa ka sunog ang girespondihan sa Lapu-Lapu City Fire District sa Sitio Bato, Suong Uno, Barangay Mactan. Kung diin usa ka panimay nga binuhat sa light materials ang naugdaw ug electric failure mo gitan-aw nga hinungdan sa mong sunog. Hinuon waray natalang naangol na kalasa mong insidente ug nagbilin og 15,000 pesos nga danyos ang maong sunog. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Department of Social Welfare and Development 7 mitataw nga gipaubos sa makuting quality control ang matag family food packs nga ipanghatag. Nakahatag na sila og dulan 1 ka milyon ka mga family food packs ngadto sa mga apektado sa linog ug bagyo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipaubos pirmi sa quality control ang mga family food packs gagyapod sa Department of Social Welfare and Development 7. Una pa kinimhatag ngadto sa mga biktima sa managlaing katalagman. Taliwa kini sa mga nadawat nilang reklamo bahin sa kalidad sa mga food packs gagipanghatag ngadto sa matag pamilya. Gisukit-sukit sa masakop sa DSWD-7 ang mga sinakumbugas kay gihatag gikan sa National Food Authority. Gipaubos sa sampling aron masiguro nga makaon kini sa matag pamilya o na pa maputos sa vacuum sealed nga plastic. Binuwan usab ang pagsusi sa mga delata, chocomalt drinks o kape aron masuta kung dili pa ba kini expired o na pa isulod sa karton. When it comes to our production, we are conducting also checking sa atong stocks before siya ibutang sa atong machines. So if you visited VDRC, we have automated machines dito. So prior siya ibutang dito ang rice, we open the stock of rice and then check it. So kung if hindi siya kapasar sa quality standard, we will be rejecting it or padaplin na mo ang bugas. Hinuon monitored sa DSWD-7 ang kahingawa sa mga nakadawat bahin sa kalidad sa mga family food packs. Mato di DSWD-7 Director Shalane Marie Lucero, nasagad sa mga nakuang feedback mao ang itsura sa NFA rice ug adunay uban nga wa pa gid kadawat sa ilang food packs. The intention of that is to make sure that this rice is protected and it can stand up to 1 year nga naa siya sa atong warehouse. So ila lang tong abrihon ang vacuum seal, inig-abri ato parehara ng bugasa sa loose pack o sa vacuum seal. Sugad pa niya tong Oktubre, kapin 965,000 o dulan 1 ka milyon ka family food packs ang naapud sa DSWD-7 ngadto sa mga apektado sa managlaing katalagman sa Central Visayas. 446,000 ka food packs o 3,000 ka non-food items ang nadawat human sa magnitude 6.10 nga linog. 515,000 ka family food packs o kapin 6,000 usab nga non-food items ang nahatag human sa Bagyong Tino. Kapin 3,000 usab ka family food packs ang gyapod na ngadto sa mga apektado sa Bagyong Verbena. Gian Navarro, CCTN News. Naninguha ang Regional Peace and Order Council 7 nga makabot ang malungtarong kalinaw sa palibot pinaagi sa collaboration sa mga sakop. Gituki nila nga Cebu City Mayor Nestor Archibald kinsa may chairman usab sa ARPOC 7 ang mga suliran nga giatubang nga may kalabutan sa pagpatuman sa seguridad dinhi sa rehiyon. Gikan sa security operations, pagpangandam sa matag katalagman ug uban pang nanambong sa 4th quarter meeting sa ARPOC 7 ang mga kadagkuan sa Office of Civil Defense 7, Department of Interior and Local Government ug uban pa nga mga ahensya. Kini na ang unang higayon nga nangulo sa mao nga meeting si Archibald isip mao'y chairman sa ARPOC 7. Mosunod, Byron Garcia nga isuon ni kanhi Governor Gwen Garcia gipasakaan og kasong cyber libel. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
Mabuhay! PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan, gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, nakakapong panayong gisubay at taganong katinawan, pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Di siya kumutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata na. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Asay tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you.
ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, pag-inarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyap-puyap na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karon ha? Kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano mo itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga lama, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungon man. Way laing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, umagad ni Gobernador Pamela Baricuatro nikiha og cyber libel kang Byron Garcia ang igsuon sa kanhi gobernador nga si Gwen Garcia. Giingong way basihanan og malisyoso ang mga komento ni Garcia bato kaniya diha sa social media. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa Mandawi City Prosecutor's Office, gisangat ang kasong cyber libel ni Dr. Janos Vizcaino ang umagad ni Gobernador Pamela Baricuatro batok ang Byron Garcia ang kani Provincial Security Consultant ug igsuon sa kani gobernador nga si Gwendolyn Garcia. Mato ni Vizcaino nga ang kaso may kalabutan sa malisyosong online post o komento nga gihimo ni Garcia batok kaniya. Na part daw ko sa Vicente Soto, na orthopedic surgeon, kuan daw ko ni Governor son-in-law daw ni Governor Pam, mangwarta daw sa mga implants dito sa laing supply gawa sa hospital. Kani di ni tinuod kay di manggod ko part yun sa Soto. Not even di ko affiliated. So ako private individual ko, orthopedic surgeon. So these are all malicious na kuan kanang claims ba. So di gud ni pwede mangita gyud ko og hustisya ni. Matud ni Attorney Inocencio de la Serna, ang abogado ni Vizcaino nga dili makaangayon ang mga walay basihan nga komento ni Garcia nga wala man kinilabot sa away sa politika isip usa ka pribadong doktor. Matud ni ini nga dugang kaso ang ilang ipasaka batok kang Garcia tungod sa maong komento. Kinahanglan gyud og hustisya si doktor nga wa gyud ni siya labot wa tanan. In fact, the governor, there will be a series of cases that will be filed against him. Kanilang una because kay bao naman ka being the governor, dili man tadi siya onion skin, so agwanta lang siya. But when it comes to the tirades and attack against her son-in-law, lisod na po na because the doctor is a private individual while labot sa politika. Dugang ni De La Serna nga nag-andam na usab sila sa bahin ni Gobernador Baricuatro pagpasaka og kaso batok kang Garcia tungod na usab sa mga pasangil og pag-apil-apil sa iyang umagad. Si Byron Garcia
Kaning atong nipasaka og nagkadaiyang kaso, Gobernador Barik 4 nga may kalabutan sa giingong sayop nga pamahayag sa gobernador kabahin sa Sea Ambulance. Ang viral nga litrato sa gobernador nga nagpakita kaniya nga nagsulob og Special Weapons and Tactics kon SWAT uniform nga una nang giangkon sa gobernador nga usa ka AI. Ug ang bag-uhay nga kaso kabahin sa kapin 2 milyones pesos na renovation sa bagong opisina sud sa Provincial Capitol nga giingong paglapas sa National Cultural Heritage Act. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang sa laing balita, sakto lang sa gamay nga pamilya ang 500 pesos nga budget alang sa Noche Buena kun paliton ang mga sagol niini sa Carbon Public Market. Kini mao'y panahom sa mga manindahay ubos sa grupong Karbuhanong Alyansa taliwa sa pagkwestiyon sa sugyot gikan sa Department of Trade and Industry. Matod sa chairperson sa grupo nga si Jubilin Gomez nga barato ra ang presyo sa mga sagol sa pagkaon nga sagad lutoon sa matag Noche Buena sama na lang sa spaghetti ingon man fruit salad. Apan dili kaya ang budget kung moabot og 15 ka mga sakop sa pamilya. Nagdepende lang kini sa diskarte sa muluto aron maigo ang 500 pesos nga budget. Ning buwan na lang nakaangkon og pagsaway si DTI Secretary Cristina Roque sa maong nga budget tungod sa nasinati ining inflation sa nasod. Mangayo og supplemental budget si Cebu City Mayor Nestor Archibal kung adunay dugang panginahanglanon ang dakbayan nga dili paigo sa aprobadong budget. Napanglantawan kini human nga naaprubahan sa konseho sa syudad ang 2026 annual budget nga makantidad og 13.4 bilyones ka pesos. Nakita ni Archibal nga adunay mga konsiderasyon nga gilantaw sa mga konsehal maong napasar ang pundo. Una na nga gibarugan sa kasamtangang administrasyon nga kutob lang sa mga batakang serbisyo ang paggahin sa gamitong pundo sa sunod nga tuig. May pasalig ang mayor nga makuha sa City Treasurer's Office ang target nga 13.5 bilyones ka pesos nga kinitaan gikan sa managlahing buhis sa tuig 2026. Managlahing grupo sa mga negosyante sa nasod na nawagan sa mga magbabalaod nga ipasar na ang Independent Anti-Corruption Body sa gobyerno. Apil sa mga nipalanog sa maong panawagan ang mga magpapatagayon dinhi sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipanawagan sa 20 ka mga business groups dinhi sa Pilipinas ang pagbaton o pagpalig-on sa ka anti-corruption body sa gobyerno. Lakip sa mga nakigiusa sa mong panawagan, mao ang Cebu Chamber of Commerce and Industry, Cebu Business Club ug Cebu Leads Foundation. O gikuyugan sila sa uban pa mga prestiyosong business groups sa Manila ug sa ubang bahin sa nasod. Giawhag sa mga grupo ang Senado nga dalion na sa pagpasar ang balaodon alang sa Independent People's Coalition. Samtang giaghatila ang mga kongresista nga dili lang ngayon ang pagduso sa balaodnon alang sa Independent Commission Against Infrastructure Corruption. But usab sa mga magpapatigayon ang pagbaton og independent gyud nga anti-corruption body aron mas tutukan ang ilang pagpakigbatok sa korupsyon gikan sa mga opisyal sa gobyerno. Taliwa kini silang pagduda sa Independent Commission for Infrastructure kun ICI din alang kanila huyang among buhatan og kutob lang sa advisory level og walay gahom alang sa prosecution. Kay pinaagi sa pagbaton og independent body, mas madasig usab ang Ombudsman ug Department of Justice sa pagpasaka og kaso batok sa mga korap nga opisyal sa gobyerno. Pinagi sa IPC o di baka sa ICAIC, makabaton sila og prosecutorial powers gawa sa pagpangunay sa imo mga investigasyon bahin sa mga anomalosong binuhatan sa gobyerno. Alang sa mga business groups, deserve ngadto sa katawhang Pilipino ang pagpalutaw sa kamatuoran og hustisya human nahikawan sa mga panginahanglanon gumikan lang sa korupsyon. Gian Navarro, CCTN News. Gisugda na sa House of Representatives ang pagtuki sa nakontrobersyal nga anti-political dynasty law. Matod ni Committee on Suffrage and Electoral Reforms o chairman sa Lanao del Sur nga representante nga si Zia Alonto Adyong, gikatakda na nga unang hearing karong Enero 13 sa sunod tuig
ug palapdan ang konsultasyon aron maapil ang publiko. Dugang ni Adyong nga mangayo og tin-awan ang publiko kung unsay padulngan sa nasod sa mao nga balaodnon. Nakita usab na hinuon ni Adyong ang paspas nga paglihok sa balaodnon tungod kay suportado niini ang mayoriya ug sa minoriya. Mosunod, ulo sa 24 anyos nga single mom, gimartilyo sa iyang kanhihinigugma. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? PhilProducts Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the PhilProducts Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. PhilProducts Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, PhilProducts Dumaguete. Subscribe now. Sugod siya kay iya lang hok-hokon og iya lang oto-otoon. Ay pas sayawin day, surain day,
na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa ato mga balita, 24 anyos nga single mom gimartilyo ang ulo o gidunggab sa iyang kanhi hinigugma kaganinang kadlawon nga gustong makigbalik kaniya. Suspek mitahan siyang kaugalingon o miangkon sa salaod. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Patay ang 24 anyos ka single mom at tubangan siyang 6 anyos ka batang babae sa sulod silang gagyabang ang lawak sa sitio Bagong Buhay, Barangay Careta sa Dakles Sugbo. Pasado alas 2 kaninang kadlaw naman ni bunali og martilyo ang ulo o ginunggab pa sa makadagang higayon sa iyang kanhi hinigugma. Ang biktima giila nga si Percy Faculaba, 24 anyos, dunay anak nga nagpuyo usab sa mga lugar ug nagtrabaho isip cashier sa usa ka teller sa Suertres Outlet. Ang responsable mo usab ang ihang kanhi hinigugma nga si Christian Lavares, 24 anyos, taga Sitio Orel, Barangay Manila sa sudad sa Mandawi, nga mitahan na usab dayon sa kaugalingon sa iyang silingan nga usa ka pulis. Mato ni Police Major Eric Hinguyo, ang hepe sa Mabulo Police Station, nga nang gabi pa naabot ang suspitsado sa balay sa biktima aron unta nga magselebrar silang siyam ka buwan sukad sila nagkauyab. Dala pa sa suspitsado ang buwak nga ihatag sa biktima apan gilabay ra kini tungkol dili matud pa niya kini madawat og giprangkahan nga dunay kini laing hinigugma ug dinhi na nahitabo ang panag-away sa duha. Misamot pa ang kasuko sa suspitsado sa giingnan kini nga dunay nahitabo nila sa bag-o nini nga uyab nga tungod ani mikuhag martilyo ang suspitsado ug daing bunal sa ulo ni Faculaba ug wala pa matagbaw. Ginunggab pa niya kini sa makadaghang higayon nga may resulta siyang kamatayon nga nasaksihan sa 6 anyos ka bata. Ang suspect man gud is nagduda na gid siya nga naay-lain nga naay magbagong uyab-uyab ang kaning victim. Nya napunan pa gyud ningon pa gyud ang victim nga gikan mi na kuan na initabo na mo ni kuan nila ni nana. Dito daw ni blackout na ang pananaw sa to ang suspect. Itom na iyang pananaw mo to kuha siya o kining martilyo yang gipukpok sa ulo kaisa sumoto magkahapa nalipong ang nakuyapan to ang biktima iyan na sa gisundan o lunggab I think 3 to 5 times niya din katimaan po ang suspect kapilan niya gidunggab. Human sa insidente ni sakay ang suspitsado siyang motorsiklo ug midiretso kini sa barangay Manipis sa sudad sa Talisay. Apan sa diha nga kinuktok siya ug nakaamgo sa iyang nahimo. Mitahan siya sa usa ka pulis nga maurosab ang nagdala niini sa Mabulo Police Station. Giangko ni Lavares ang krimen nga nahimo ug matud niya nga daw sa napaw ang ihang nga pananaw human makadungog nga dunay nahitabo siyang hinigugma ug sa bag-o niini nga uyab nga tungod ani iya kining nahapak sa martilyo. Mipasabot siya sa interview sa media nga daw kayo ang iyang gugma ni Faculaba. Ganit tanan nga pamaagi ang gihimo aron lang nga sila magbalik ug dili matud niya kinaiya ang manapat og babae. Di man ako mabuhat kuan. Di na mabuhat. Hindi mo sigmat patay ko karon wa jud ko na dapat ni. Ang hinungdan na sakop siya. Di na ako mabuhat ko love din ako siya. Love din mo siya. Nadara na ako. Nadara yun.
Human sa pagtahan ni Labares, gihulagway kini ni hingoyon nga sulbad na ang krimen o ilan nga giandam ang kasong murder ngadto sa korte. Samtang makigalayon sila sa Department of Social Welfare and Development alang sa himuon nga stress debriefing sa 6 anyos nga anak sa biktima nga naa sa kustodiya samahan niini. So amo ang pana na ma'am is dalo na muna siya dito sa conduct na muna siya o stress debriefing sa i-turnover na muna siya sa DSWD. Anyway na amo pod ang iyang biological nga father mao may mo agap na karon sa iya. Ang mga sunog kampanya sa suspitsado nga bisita sa Mabolo Police Station nakugang sa gihimo ni Christian Labares og bibot siya nga buutan kini nga pagkaigsuon. Sila na mismo ang nangagpasaylo sa gihimo sila nga manghud ngadto sa pamilya sa napatay niini. Arnold Bustamante, CCTV News. Patay ang usa ka examiner sa Bureau of Internal Revenue human kini gipusil sa makadaghan diha sa syudad sa Mandawi. Usa sa gisubay nga motibo sa pagpatay ang kalabigitan sa iyang trabaho. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gideklara nga dead on arrival sa Tambalanan ang usa ka lalaki human kini nakaangkon og pinusilan sa iyang uugban pang parti sa lawas. Ang biktima gipusil sud sa iyang sakyanan sa Sacres Road, Purok 8 sa Barangay Bacilid sa syudad sa Mandawi mga alas 5:50 kaganinang buntag. Sa pag-ila sa kapulisan, ang lalaki mao si Attorney Juke Ramel Piral Lingcuna o sa ka-certified public accountant o examiner sa Bureau of Internal Revenue kun BIR. Ang biktima nagpuyo sa barangay Lamak sa lungsod sa Konsolasyon. Matud ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro, ang tigpamaba sa Mandawi City Police Office nga duha ka lalaki nga nagmotorsiklo ang nagpusil patay sa biktima. Hindi sa Purok 8, so dili siya inana sa tuwan na nakapangutok sa dito, may side ang dagan sa maunga na SUV na gitamit sa atong biktima. Padayon ang investigasyon sa kapulisan aron pag-ila sa mga sospek. Matud ni Villaro nga gisubay nila nga motibo sa pagpatay ang posibleng kalambigitan sa trabaho o baka personal nga rason. Ang biktima nagdumala og dagkong negosyo og property subay sa iyang trabaho sa BIR. Sa investigation, tan-awon na to ang iyahang sa work, sa iyahang personal niya, sa iyahang family, sa iyahang mga friends tanan. Atuan na siyang kuhaon na information kay mao na diha na to makuha no diha to makaget og information ang makuha na to kung kinsa man ang mga possible na mga suspect. Mary Rose Sagarino, CCTV News. Mo kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47 o sa atong Christmas countdown, 14 kaadlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma, dinighapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayri 47. Gugma ang angay na kong paambi sa iksuntang hubo. Gutom sa pagmahal, kay kaniya mo lang mapatayag usay kahulugan sa Pasko. Dito sa pasungan nagpakatao ang atong Ginoo. Paso na!